Taruh doy. Ni betul no? Asli Nicole. Ya ka. Hai man tanong na tapi. Video natin. Tuwa. Ala, kamu tengok. I love you kuno ga ay. Kato kamot ba? Awa. Wa ay. Love. Yung. Ya, diba? Oh. Taka lang. Ay, yung. Handun. Ah. Ala. Kasi nakuto ba ito? Kahurot ka ni? Ani? Tata, bed! Hi. Bye. Love you. Ashley. Tungko. Nicole. Kay. Nicole. Ayo, gay. Unsa na ga? Gabi tanaw na to be. Hamang eyes ka, eyes. Nose. Nose. Ears. Ay, ya. Mouth. Ya. Mouth. Harap. Ika ba? Alright. Hey. Oh, here. Hamang Hello. here. Oh, very good. Tummy. Alwa. Aman ba? Alwa. Oh, fingers. Alwa. Feet. Hamang feet. Alwa. Ang boy. Alwa. Naman ba? Ang underarm. Alwa. Underarm ba? Neck mana? Underarm. Ya. Ang neck, asaman. Neck. Hamang ba? Dua. Ang ears. Bangko. Ears ba? Dali na. Asa mag ka? Ibang ba? Malibang ka? Wala, ang pampa. Wala na. Bawa na ng tae. Hello. Bye-bye, Nicole. I have to go now. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.